हम नहीं मानते जुल्म के साबिते, हम नहीं मानते जुल्म के साबिते, हम नहीं मानते जुल्म के साबिते। नहीं मिलता, हम किसी मेंबर की वो तारीफ नहीं करेंगे चाहे हो अत्थर गुलाम की शक्ल में। हम जिनको मानेंगे, हम उन तुच्छों को। आज में वो गलीज जबान उन बेगलत उन ना है। हमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन लोगों को हमने अपने रिश्तेदारियों के साथ दुश्मनी करके, अपने हमसायों के साथ दुश्मनी करके, अपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ दुश्मनी करके, जिन लोगों को बल्तिस्तान के गरीब अवाम ने वोट दे के असम्बली में भेजा था, वही लोग आज अवाम की नुमाइंदगी करने के बजाय वफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये लोग एजेंसियों की नुमाइंदगी करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं आज मुसलसल 12वें रोज़ गरीब अवाम इस थतड़ते सर्दी में यादगार शोहदा पर यहाँ एहतिजाज कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो या सौकाज मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, इनमें से किसी की तरफ से अभी तक अवाम के हक़ में कोई बयान नहीं आया है। अगर आया है तो इनके बयान अवाम की मुँह से नवाला छीनने के लिए बयानात दे रहे हैं। हम रियासत से मुतालबा करते हैं, रियासत के इदारों से मुतालबा करते हैं, खुदारा हमारे ये जो नुमाइंदे हैं, आप इनके ऊपर छोड़ेंगे तो जिस तरह आधा पाकिस्तान आपके हाथ से खो गया है, कहे ऐसा ना हो इन नाअहल लोगों की नाअहली की वजह से ये एक खित्ता भी आपके हाथ से निकल न जाए। लिहाजा पाकिस्तान के लिए 74 साल इस रियासत में शामिल होने के लिए इंतज़ार करने वाले इस वफादार कौम के लिए हम रियासत को मुदन्नमा करना चाहते हैं। हमने 74 साल इस रियासत में शामिल होने के लिए इंतज़ार किया है। अगर रियासत की बका के लिए मज़ीद 74 साल हमें इंतज़ार करना पड़े, हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन हम मुतालबा करते हैं, आप आ जाए हमारे साथ टेबल पे बैठे, हमारे मसाइल सुने। हमने जब तक इस गंदम के मसले को हल नहीं होना है, हमने घरों में नहीं जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ों पर अरबों की तादाद से, खरबों की तादाद से सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सिर्फ एक गंदम पर सब्सिडी दे रहे हैं और इसको भी छीनने की कोशिश कर रहा है। हम इस चीज़ को कभी होने नहीं देंगे। कहाँ मरे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सिविल ऑब्जर्वर्स? किधर हो तुम लोग? किधर हो? ये पूंगे कारकुनों ने हमारे कायदीन के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किए हैं। आज मुझे इजाजत है अत्थर भाई, मचो भाई, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्लान भी अब शुरू हो चुका है, 11 दिन। रहीम, आज हमारे एहतिजाज का 11वां रोज़ जारी है। बल्तिस्तान के अवाम इस वक्त यादगार शोहदा पर हमारा जो एहतिजाजी जलसा है, गंदम की सब्सिडी, सेहत कार्ड की बहाली, खालिसा सरकार और जो रेवेन्यू टैक्स है, इसके खात्मे के लिए पिछले 11 दिनों से इस वक्त यादगार शोहदा पर अपना एहतिजाज कर रहे हैं। मैं इन तमाम एहतिजाज में बैठे हुए बुज़ुर्ग जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है हम प्लान बी की तरफ जाने से पहले हमारे मसले हल होंगे और जो इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे सूबाई वज़रा है, मैं इनसे एक बार फिर आपकी मीडिया की वसातत से गुजारिश करूँगा, खुदारा इस गरीब अवाम का सोचे, इनकी मफाद के लिए काम करे। 350 से 550 जिसने किया उसको हम ताल्लुक रखने वाले हमारे जो यहाँ करने में तस्लीम लाते हैं, हमारे यहाँ पे आते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी राय का भी एहतराम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रज़ा कसीर भाई आपका और मंजूर भाई आपका कि आप लोगों ने बंदा नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। आज यादगार शोहदा पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जलसा और धरने का जो सिलसिला है वो जारी है। 11 रोज़ हो चुके हैं, लेकिन हमारे वज़रा टस से मस नहीं हैं। गवर्नर और जितने भी एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर जो चमचगिरी करके, सहूलतकारी करके, बूट पालिश बनकर आए हैं, जो आवाम के हुकूक़ के लिए असम्बलियों में बैठे थे, उन सब ने आवाम को धोखा दिया, जिसकी हम परज़ोर मज़म्मत करते हैं। और कोई भी शख्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी शख्स इस टाइम पे आवाम से मुखलिस नहीं है।
تو اور کوئی بھی نمائندہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ بیوروکریسی کی شکل میں ہو یا وزراء کی یا گورنر کی شکل میں۔ تو انشاءاللہ ان قریب ہم ابھی ہم پلان اے میں جا رہے تھے، ابھی ہم پلان بی میں جائیں گے۔ پلان بی میں تمام دکانیں ادھر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی طرف جائیں گے، اور وفاقی آقاؤں کو اور صوبائی وزراء کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ بہت لنا حق فإن أعطيناه فأعجاز الإبل فإن تال السرا۔ غیرت مند جوان، معززین، بزرگان، لسانی یفقہوا قولی، الحمد لأہلہ والصلاة علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رضا صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ عوامی ایشوز کو بر وقت اٹھاتے رہتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، صحافتی ذمہ داری، اس کو بطریق احسان آپ لوگ نبھاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ 11 دنوں سے اہلیان بلتستان نام نہاد جی بی گورنمنٹ کی جانب سے ایک غیر منطقی وجوہات کی بنا پر جو عوام سے ان کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ چھیننے کا ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا ہے، اس کے خلاف برسر پیکار ہے۔ 11 دنوں سے نہ یہ سردی دیکھ رہے ہیں، نہ گرمی دیکھ رہے ہیں، نہ تکالیف انہوں نے دیکھا، بلکہ یہ میدان میں حاضر ہے اور اپنی طرف سے جواب دیا کہ تمہاری اس نام نہاد فیصلے کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اور ہم کوارڈینیشن کمیٹی بلتستان کے تمام ممبران اس بات پر پرعزم ہے کہ ہم اس لولی لنگڑی سیٹ اپ کے جو جتنے وزراء ہیں ان سے یہ فیصلہ ریورس کرا کے رکھیں گے۔ الموحدین علی با کردار با عزت شخصیات نے اور یہاں کے باشندہ بن کر، نمائندہ بن کر، لیڈر بن کر ایوانوں میں جو گئے ہوئے ان بے غیرتوں کے لیے بھی یہی جواب ہوں گے انشاءاللہ۔ بے شک ظفر وارثی صاحب نے کہا، رحمت العالی صاحب اور شیخ رضا بہشتی صاحب سے ریکویسٹ کر کے، شیخ مرزالی صاحب سے رابطہ کر کے گلگت میں ہم ایک متفقہ جلسہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ باقی کل جو ہے نا پرسوں کے جلسے میں ہم نے یہاں سے ایک پیغام دیا تھا کہ جی بی کونسل ایک بے مقصد وہ ادارہ ہے جس کے اوپر ہمارے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کونسل کو ختم کر کے اس کے پیسے سے ہمارے گندم کے سبسڈی کے اخراجات پورے کریں۔ جب بھی مناسب سمجھتے ہیں، جب بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں، ہم حاضر ہیں۔ آج آپ کا ابھی احمد ترابی صاحب نے بھی کہا کہ ان کے ممبر نے کہا کہ یادگار پہ دیکھ رہے ہیں دن بدن عوام کی شرکت زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کل ہم نے کھرما میں بہت بڑا احتجاجی جلسہ کیا، تو کل کھرما الڈی میں بھی احتجاجی جلسہ ہے۔ اسی طرح یہ تحریک آپ صرف بلتستان میں نہیں بلکہ گلگت میں بھی گڑی باغ میں احتجاجی جلسے شروع ہو چکے ہیں، دیامر میں صدیق اکبر چوک پہ احتجاجی جلسے شروع ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں صوبائی حکومت سے کوئی وہ نہیں ہے، امید نہیں ہے، کیونکہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ گلبر حکومت کے، وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی کہیں کسی لیول پہ بھی اس معاملے پر مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کل پرسوں گورنر صاحب سے ریکویسٹ کیا تھا، گورنر مہندی شاہ صاحب کو ہم نے اپیل کیا تھا، آپ وفاق کا نمائندہ ہے، آپ جا کے وزیر اعظم پاکستان سے ملیں اور اس اہم ایشو کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں گورنر صاحب وزیر اعظم پاکستان سے مل کر یہ گندم کا ایشو اور صحت کارڈ کا ایشو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے 1-2 روز میں انشاءاللہ یہ معاملہ حل کی طرف جائیں گے۔ بصورت دیگر ہم اگر 20 دن بھی رہنا پڑے، 30 دن بھی رہنا پڑے، ہم یادگار شہداء پر ڈٹے رہیں گے۔ انہوں نے الحمدللہ دھرنے شروع کیے ہیں، چلاس اور بوپس، غزر، حنزہ، نگر وغیرہ میں بھی احتجاجات شروع ہو چکے ہیں۔ جو انشاءاللہ یہ احتجاجات آگے بڑھیں گے، لوگ جوق در جوق ان احتجاجات میں شرکت کریں گے اور عوام کو، حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کریں گے۔
कोऑर्डिनेशन कमेटी इंशाल्लाह बैठ के हम मुत्तफ़िक़ा, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त फैसले करूँ, लेकिन ये गरीब लोगों का जब मुझे एहसास होता है, ये बेचारे 700 की जगह 850 रुपये की जगह पर जब बाजार से इनको 3300 रुपये में आटा लेना पड़ता है, तो मैं सोचता हूँ यार इनके ऊपर ज़्यादती है। ठीक है जी, हम खुशी से इस फैसले को मान के हम आटा नहीं ले रहे हैं हुकूमत से। ठीक है जी, हम आप लोगों की मजबूरी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन को 1000 रुपये, बेचारों का टोटल दिन का आमदनी 1000 रुपये से भी कम है, कोई 500 रुपये कमाता है, कोई 1000 रुपये कमाता है, तो वो 3300 रुपये का आटा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से मैंने परसों आप लोगों को यहाँ छूट दिया था, आप जाके सेल पॉइंटों पर से आटा उठा लें, लेकिन अगर आप लोगों का यही जोश जज्बा बरकरार है, तो हम जो है ना सिविल सप्लाई वालों को मजबूर करेंगे, वो किसी मिल को आटा गंदम ही नहीं ला सकेंगे। हम बाइकाट करेंगे, इनके बात भी आएंगे, हमारे टांगे पकड़ेंगे, हमसे वो माफिया मांगे इंशाअल्लाह। अभी बताया गया गुलबर हुकूमत तो हिल चुकी है, लेकिन उसके कुछ गद्दार कारण है जिनको हम लोगों ने वोट देकर ऐवानों में भेजा है, उन्होंने कहा कि